Subong, nagakalipay gid kita nga ipakita sa inyo ang aktual mismo nga mga memento sadtong Marihaw Award in the field of public service nga nabato ni Dr. Ramiro Hinlo sadtong April 26, 1980. Ini amo ang certificate nga ginpermahan ni Mayor Jesus Fermin bilang mayor, ni Councilor Antonio Co bilang chairman sang Committee on Awards, kag Councilor Salvador Dignadisi nga ABC President o kon presidente sang mga kapitanes. Ini nga award gindaho mismo personal ni Dr. Ramiro Hinlo sadtong April 26, 1980. Upod man sa trophy sang Marihaw Award nga iya nabaton bilang awardee sang Public Service Award. Kung ato na dumduman, ang Banwa sang Victorias may ayara ginpagwa nga isa ka souvenir program sadtong 1982. Amo ini ang original nga kopya sing sadto nga souvenir program. Kag makita naton dire amo ang aktual nga picture sang pagbaton ni Dr. Ramiro Hinlo sining prestigyoso nga award gikan sa Banwa sang Victorias nga amo ang Marihaw Awards in the field of public service. Kung aton pagatan-awon, makita naton dire sa idalom nga picture si Dr. Ramiro Hinlo nga nagadaho sang sini nga trophy kag sini nga certificate halin sa kay Vice Mayor Hector Montinola sadtong April 26, 1980. Gapasalamat gid kita sa panimalay Hinlo sa ila pagtipig kag pag-atipan sang sini nga mga memento nga halin pa sa aton banwa sang masobra na 40 ka tuig ang nagigad. Sa sini naman nga bahin sang picture aton makita ang matahom nga balay nga American architecture design nga ginapanag-iyahan ni Dr. Ramiro Hinlo nga hasta subong nagatindog pagyapon dira sa tabok sang elementary school sa may Montinola Street. Suno sa mga himata ni Dr. Ramiro Hinlo, sadtong ang mga Amerikano pagkatapos ang liberation nga nagakampo dira sa Victorias Elementary School, masami nagatabok sa ila balay agud sa paghampang sa iya mga kabataan. Sa sini nga picture, makita naton ang laragway ni Mercedes, Perfecto III, Belladonna, Shangri-La, Rosalinda, Mercedes nga tiayon ni Dr. Ramiro, kag ni Matilda nga iya man bata, kag of course ang picture ni Dr. Ramiro Hinlo. Si Dr. Ramiro Hinlo utod man sang anay mayor sang Banwa sang Manapla nga amo si Mayor Enrique G. Hinlo, nga kilala bilang mayor sang tion nga ang Manapla was adjudged as the cleanest town in the whole Philippines. Si Mayor Enrique Hinlo upod sa iya tiayon nga si Seferina Hinlo amo ang nagapanag-iya sang kilala kag bantog nga beach diri sa may Manapla malapit sa Victorias nga ginatawag naton nga Seferina Beach Resort. Sa gihapon, nagapabilin kita nga nagahatag sang pasidungog sa legasiya ni Dr. Ramiro G. Hinlo nga nagserbisyo hindi lamang sa aton syudad, hindi lamang sa aton probinsya, kundi sa bug-os man naton nga pungsod bilang USAFE kag medical officer sang American and Filipino Guerrilla Forces kag bilang Municipal Health Officer sang aton Banwa sang Victorias. Sa liwat, mayong hapon sa inyong nga tanan, kag ini si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa. Salamat gid.